Buenas Здравствуйте, дорогие tardes. друзья. Muchas gracias Спасибо, por что estar aquí en согласились nuestra сейчас на эту conferencia. встречу. Es mi primera Моя первая lección лекция que открывает empieza цикл todo un ciclo встреч, de encuentros который мы que называем llamamos «Как Cómo enseñar учить y и aprender en el учиться siglo в XXI. двадцать первом веке». Наверное, Pues было бы sería правильно начать mejor с фразы llamarle «учиться в двадцать Cómo первом веке». aprender Почему y я ser хочу предложить enseñado. вам такую Pero ¿por qué постановку? lo he llamado así? После Lo van того, a entender когда un poco я más tarde, прочитаю cuando voy a hablar лекцию «Цели sobre и los ценности valores y профеsionального objetivos de la образования». educación Я Казакова personalizada. Елена Soy Ивановна. Elena Я Kazakova, директор soy Института directora del педагогики Instituto de Pedagogía Санкт-Петербургского de la государственного Universidad Estatal de San университета. Petersburgo. Я очень много He лет trabajado работаю muchos años преподавателем, como учителем. docente y И los últimos последние 30 años 30 лет soy являюсь investigadora исследователем del системы sistema de образования. Мне educación. кажется, Y a это mí очень eso me интересно. parece muy И interesante. вот тема El tema нашего de hoy сегодняшнего разговора будет se связана trata, с той está моделью relacionada con образования, un sistema de которую сегодня educación говорят, что del que образование hablan будущего si либо будет la educación va a персонализировано, ser personalizada либо не o будет no la вообще. vamos a В tener какой мере это утверждение y правильно или точно, вы сможете cuál оценить tesis, в конце нашего cuál разговора. frase Давайте es mejor, договоримся, что lo сначала я van a представлю entender y свою pensar. позицию, Pues а потом primero с voy a удовольствием hablar sobre отвечу на самые mi opinión y важные вопросы, luego которые у ustedes вас podrán возникнут decidir por sí для того, mismos чтобы задать y también вопросы. preguntarme Можно пользоваться ресурсом si чат, si tienen и, algunas естественно, preguntas. можно Pueden попытаться escribir en el chat поднять руку, o попросить, чтобы вам hablar en предоставили voz слово, alta. но чат в вашем Pero durante распоряжении в течение всей toda лекции mi для того, conferencia чтобы pueden escribir algo сформулировать en el chat свое высказывание или y свой вопрос, pueden который también позволит hablar нам sobre дальше ah, помочь, как y мы darme sus opiniones действуем, en este caso. как мы Y взаимодействуем, cómo как мы учимся vamos a в hablar этом sobre cómo сложном двадцать estudiamos первом веке. y Ну а aprendemos en сейчас el я siglo XXI. открываю Y ahora voy a abrir презентацию mi экрана, presentación. и я Quiero que хочу, чтобы todos мы с juntos вами вместе окунулись в volvamos al пространство, espacio que которое мы queremos хотим llamar назвать цели и objetivos y ценности valores de la educación персонализированного personalizada. образования. Давайте Empecemos con начнем el с самого principio. начала. Представьте себе, Imagínense что вы que ученик. usted es un alumno. Если это Si вам es очень difícil para сложно usted de представить, imaginar, представьте entonces себе, что у imagina вас que ваш маленький su друг, amigo брат, pequeño, su сын, дочь, hija, hijo, сестра, hermano, я hermana, не no знаю, sé quién es кого más вам легче fácil представить, идет de в imaginar школу. si va Чего мы хотим al для colegio. ¿Y qué нашего queremos дорогого, para любимого человека nuestro ser в amado этих новых условиях, durante когда мир el cambio del меняется, mundo? когда Cuando la vida, человеческая жизнь и la будущее vida humana y становятся el futuro такими se хрупкими. han vuelto tan frágiles. Ну, Pues я думаю, creo что вы que согласитесь с текстом, van a который estar видится de на acuerdo экране. con Мы, конечно, el texto мечтаем учиться радостно и que tengo en успешно. la Мы мечтаем об этом, когда presentación. идем в первый Y класс. claro, Мы ¿con qué мечтаем об estamos этом, soñando? когда идем на Estamos первый курс. soñando con Мы мечтаем, estudiar con когда alegría y logrando будем éxitos. повышать квалификацию Y уже во взрослом durante возрасте. Мы la правда vida хотим, adulta, claro чтобы que нам было queremos que интересно todo sea muy заниматься в interesante прошлом классе. y que logremos Какое todo второе en nuestra vida. желание есть у El любого segundo ребенка, deseo, según соответственно, любого cada adulto взрослого, que está который связан с relacionado con этим este ребенком? niño, Но оно, конечно, bueno, связано с piensa тем, que что cada каждый uno из нас мечтает desea найти encontrar свое su жизненное vocación, предназначение, la vocación de uno. при этом научиться Y claro, трудиться aprender a и trabajar добиваться тех целей, которые consiguiendo связаны с этим objetivos предназначением. que están relacionadas Я con не esta буду vocación. употреблять Claro que no voy a понятие hablar mucho профориентация. sobre Дело не в orientación profesional, профориентации. Дело все в no том, se trata de eso, что pero с desde момента el рождения, nacimiento, ну уж по por крайней lo мере menos desde la сознательного edad, возраста, ah, каждый из нас cuando начинает somos ya понять, conscientes, зачем он una живет, persona ya entiende qué что делать quiere здесь, в hacer en этом esta мире, для vida того, para чтобы быть ah, благополучным. tener el Есть bienestar. третье желание. El otro Желание deseo обрести es encontrar друзей, amigos которые так que же, estén как и вы, interesados en la заинтересованы в educación de качественном calidad, образовании, se valoren y ценят и se уважают respeten друг entre друга. ellos,
Мы Queremos часто estudiar находимся mucho в классе, en в una группе clase, с en un дружелюбной ambiente атмосферой, muy с открытым amistoso, amigable, взаимодействием, ah, в con котором todos модно и y интересно donde творчески se учиться. estudia muy interesante Каждый y из нас donde se мечтает puede найти estudiar учителя, algo creativo también. того самого, который Además, поймет, queremos направит, encontrar un вдохновит, maestro que которому nos можно inspire, доверять. que nos Каждый из нас мечтает enseñe mucho. научиться Además, заботиться о aprender a себе, cuidarse no но solo не de sí только о mismo, себе, sino también de но о los других demás. людях. Y И еще одно. otra cosa muy Особенно важно, importante que что está связано relacionada именно с con современной la цифровой época эпохой. moderna Нам очень es хочется остаться живыми. querer Нам всем очень continuar хочется, siendo чтобы мы не humano. превратились в очередной Claro que цифровой no ресурс, queremos ser чтобы digitalizados человек completamente. остался Queremos человеком, даже в то conservar lo время, humano когда он активно en un ser использует humano, цифровые incluso технологии и искусственный интеллект. durante esta era digitalizada. Hoy en И día мы сегодня intentaremos hablar попробуем с вами поговорить sobre о la educación персонализированном personalizada образовании como как образовании, educación которое возникло в качестве ah, ответа que на вот inició, эти наши que очень nació простые como желания. Поэтому продолжим respuesta эту a лектору. Я todo начну esto. с Y voy a определения. empezar con esta Боюсь, definición, что это определение не pues очень temo que no многоявственное. les Но vaya a dar mucho, понемногу дальше pero мы luego будем vamos разбираться с этим a ir понятием. paso a paso И con я esta надеюсь, definición что вы y estoy убедитесь, что segura de этот que термин будет вбирать в себя те esta мечты, о definición которых va я a говорил incluir ранее. todos los Вообще, deseos y sueños персонализированным de los que he hablado. образованием называется такой Pues la подход к educación построению образования, personalizada в es un котором enfoque en el ученик cual el alumno es является el sujeto субъектом de la actividad совместной educativa образовательной conjunta. деятельности. И это Pero al mismo tiempo, образование, esta educación está направленное на dirigida развитие al desarrollo личностного del potencial потенциала personal, с учетом teniendo en cuenta индивидуальных particularidades особенностей individuales. человека. Ну, давайте Pues это vamos сложное a определение traducir esta переведем на definición какой-нибудь tan простой язык и difícil соберем его a составляющие. algo más Субъект sencillo. деятельности, тот, кто активно действует, Pues, сам активно действует, ставит se цели, trata de определяет alguien задачи, que выбирает encuentra sus сложности для propios дела, enfoques, оценивает себя. Ну, не просто hace sus субъект mismas деятельности, а elecciones совместной образовательной y деятельности. educación conjunta, Дело все pues в том, trabajamos что мы juntos, ¿no? точно понимаем, Que в significa одиночку que, учиться claro, que очень estudiar скучно, очень individualmente es bastante неинтересно. aburrido. Нам важно учиться в Nos компании gustaría estudiar мотивированных en un людей. grupo. Es Нам muy важно importante делиться учебными compartir nuestros достижениями, éxitos, помогать nuestros друг logros, другу. ayudar Но при всем при этом мы не entre просто nosotros осваиваем mismos. какое-то содержание, Y какие-то no se знания, trata de а estos стараемся términos solamente. найти в этом ah, содержании También образования queremos источники entender, для encontrar саморазвития. algo, И мы понимаем, puentes что все мы очень ah, разные, del а раз мы desarrollo en все esta очень educación. разные, Y то todos somos muy нам diferentes по-разному y нужно cada uno а, necesita изучать содержание otras образования. cosas. Y Чтобы быть vamos a hablar разностью, мы sobre estas поговорим еще, diferencias. дорогие друзья. En На этом esta слайде мы собрали diapositiva некоторые новые he mostrado ценности, которые на самом unos деле valores nuevos абсолютно y новыми не antiguos являются. ah, que están Выбор, al mismo tiempo antiguos. развитие человека El desarrollo происходит de la только там, persona где solamente присутствует existe эта donde великая категория hay выбора, la где мы elección. самостоятельно Cuando выбираем nosotros сложность elegimos задач, algo por содержание sí задачи, solos, где мы cuando выбираем elegimos nuestra пути ruta его del desarrollo, развития. Там, donde где no нет elección, выбора, no hay развития desarrollo. нет. Pues sí que Вернее, hay, оно проходит, pero но pasa проходит bastante, очень bastante, тяжело, с опорой bastante duro исключительно на y es muy внешнее difícil. воздействие. Hay Есть еще одна otro ценность, valor которая que ha vuelto вернулась в наш язык, a причем nuestro не idioma, только в no русском, solamente al но idioma ruso, во sino a всем todos народном los языке idiomas del мира mundo y и se usa активно activamente используется al при describir la описании educación, образования. es el Это bienestar благополучие o well-being. или well-being. Мы проводим Organizamos конгрессы, conferencias, congresos, симпозиумы. Мы точно понимаем, simposiums что y образование должно быть pensamos que направлено на la то, educación чтобы debería человек ser смог así, de достигать modo que личностного
una persona если pueda вкладывать себя будет tener este больше bienestar английского y и дорогой. también ser responsable Есть por еще el одна bienestar de los demás. ценность. Она всегда Otra была cosa es в нашем обществе, autoeducación. но сегодня она Hoy es стала супер bastante актуальной. actual. За время обучения Durante в la школе educación en мы el должны colegio, научить la enseñanza человека del искусству colegio, самоопределения, necesitamos потому что enseñarlo ни a на los одном alumnos porque этапе, ни en школьном, ни cada etapa вузовском, del colegio y невозможно universidad, no, освоить en все estas то etapas знание, no se которое puede необходимо для aprenderlo жизни. todo. La Жизнь vida se меняется, alarga, и будем esperamos надеяться, que что sea так así. будет и дальше. Y la Ситуации situación, las меняются situaciones в cambian también en профессиональном el мире, в mundo культурном cultural, мире. en el И для того, mundo чтобы продолжать жить profesional. Y полноценной жизнью, Para надо настроить vivirlo себя todo, на это hay que aprender двигаться, все a время siempre учиться. Не aprender, просто все время estudiar учиться, а y учиться с estudiar con удовольствием и с alegría. радостью. El И valor, четвертое el понятие, без cuarto valor которого мы мало поймем es сегодня, esencial что también, же такое que, утверждается pues сегодня que в en России как Rusia особая ценность. también se presenta Это como un valor. обучающиеся организации. Son Это термин organizaciones que se введен educan a sí менеджерами. mismas. Они говорят Es, обычно, что та esta корпорация, definición, то este término es предприятие empleado будет por успешно a las развиваться, personas que которое piensan que сформирует у себя van только a обучающиеся incluir a организации. las И что organizaciones бы они ни que делали, эти hagan lo организации, que hagan они все por время из su своего experiencia, опыта вытаскивают de su новое experiencia знание, van новое a понимание sacar и вкладывают nuevos его в conocimientos y жизнь. van a Поэтому emplearlos en su vida мы en убеждены, что adelante каждый también. класс, Y каждая pensamos que школа, cada escuela, cada каждая colegio, студенческая cada группа grupo должна de превратиться estudiantes во взаимообучающую deberían организацию. ser Это una те organización ценности, que которые se мы educa a sí сегодня misma. вкладываем в Y es наш lo que проект incluimos по en развитию nuestra, персонализированной модели образования. nuestro sistema de la И educación еще одно personalizada. небольшое Y también отступление. otra cosa, Если si первый la primera слайд, на diapositiva котором я donde говорил, о hablé чем мы мечтаем sobre los для наших valores учеников, y sueños я de nuestros рассматриваю alumnos, школу и вуз с pues si точки he зрения hablado ученика, sobre universidades то desde el я punto del сейчас alumno, хочу ahora посмотреть quiero на hablar de la образование с educación desde точки el punto de зрения vista общества, de с точки sociedad, зрения del заказчика. cliente. И Y de действительно, hecho, все sí, начинается в школе. todo comienza en el Некоторые из colegio. вас скажут, Alguien не va a в decir, no школе, а en в el colegio, семье. sino И это en la будет familia, правда. pero Но es verdad. давайте Pero сделаем vamos a небольшое hablar отступление. y Будем considerar считать, ahora что mismo que все todo начинается realmente именно со comienza школы. en el Хотя colegio, любая разумная aunque шкоla будет делать cada связку colegio с va a семейным hacer воспитанием. va a tener Дело una все в том, что в relación con la школе familia. Es начинается que en la высокая escuela производительность ah, труда. То hay есть alta умение productividad. 45 45 минут minutos на урок se работать tardan из en el 45 минут trabajo. положенных. К Ah, сожалению, сегодня son 45 к minutos de la сожалению, clase. активным Pero учебным procesом realmente, многие наши en ученики realidad, занимаются в лучшем solo случае треть una tercera времени, parte de la которое clase отводится на ah, урок. se, se Естественно, tarda что en если так работать esta в productividad, течение en el trabajo del долгого alumno. периода Y времени, si в течение durante estos многих лет, años vamos a то hacer возникнет esto, привычка к entonces низкой van a tener una производительности tendencia труда, a baja которая потом productividad, que también va a нанесется на aparecer en su образование. vida profesional. Поэтому, когда Cuando hoy en сегодня, día, por ejemplo, en например, в Rusia, России вводятся am, программы hay высокой un производительности programa труда, que мы se trata de убеждены, la что alta оно должно productividad y claro начинаться que со eso школы, debería empezar потому en что el это colegio, внутренняя установка. porque В es чем еще нуждается общество? algo Оно que нуждается в viene de ahí. гражданах, ¿Qué которые más? умеют Saber ставить умные establecer цели, propósitos те самые inteligentes, aquellas смарт-цели, metas SMART достижимые за que конкретное время, son измеряемые, muy понятные, actuales актуальные. Но не только ставить y им no но и solamente доводить дело до establecer конца. estos propósitos, То sino есть también образование должно llevar el становиться asunto для hasta el final, ученика que debería ser, процессом, когда y esto он debería ser un proceso принимает те цели, para los которые alumnos транслирует ему учитель, y estos и propósitos гарантированно доводит se их до establecen конца. por los Это очень важный maestros y навык los для всех alumnos человеков. deben llevarlos В школе hasta el final. начинается и способность к инновациям, También capacidad de творчеству. implementar las innovaciones, Я даже ser не abierto буду para это lo nuevo. комментировать, Incluso, но если bueno, no voy в a comentarlo, течение
длительного периода durante жизни мы не mm, увлекаем наше esta vida tan внимание larga тем, de что ser мир estudiante постоянно y меняется, то они todo начинают cambia испытывать mucho, стресс, глядя на эти pero изменения. y todo es Но bastante когда estresante por estos изменения, cambios. новые Y si tenemos технологические, cambios гуманитарные en tecnología изменения осваиваются с y estos радостью, cambios то впоследствии nos сам alegran, человек будет готов к entonces esta persona творчеству. va a estar lista Что para еще la очень важно creatividad. в ¿Qué también, современном мире? qué otras cosas son Готовность importantes? работать в команде Trabajar en и equipo, ценность valor de сотрудничества. cooperación. Мы живем в век высоких Vivimos en el технологий, mundo de las высокие технологии tecnologías y одиночными no не se делают. desarrollan por sí Надо mismos. Hay научиться que aprender a работать trabajar вместе, juntos, en grupo, дружить вместе, a tener поддерживать друг друга, amistades, защищать. Надо protegernos entre научиться nosotros, искать encontrar компромиссы в compromisos сложных en ситуациях. ah, Умение situaciones выбирать difíciles. продуктивное, отказываться Saber от escoger las недостаточных tecnologías технологий. productivas y Раз мы rechazar все las poco разные, eficientes. то для одного Para будет uno, более подходить alguna технология опоры, tecnología например, va на a визуальный тип, tratarse de lo а visual, кто-то pero alguien предпочтет va a подкаст, preferir un podcast, por который ejemplo, поможет entonces выслушать и понять ту escuchar или иную идею. algo. Я Ahora сейчас estoy mencionando перечисляю solamente всего лишь unas несколько tecnologías que están технологий, связанных relacionadas с организацией con la образования. educación, pero claro que Но мы entendemos muy прекрасно bien понимаем, que что las одни и mismas те же технологии tecnologías в en разных руках будут manos работать diferentes van по-разному, a просто потому funcionar что мы de otra разные. manera porque nosotros somos diferentes. Еще Otra одна idea важная que es идея, которая también для нас muy очень importante важна, para это nosotros уважение es к своему и чужому respetar el личностному potencial потенциалу. personal propio Много, y de otros. много лет назад, Hace muchos когда мы años, только входили в мир, я cuando была очень молодой, todavía еще estaba педагогом, un pedagogo начинающим ученым, bastante joven нас учили фразе y «Не nos я-то кто?». И enseñaron надо una frase. проникнуто очень Esta frase важным es, si no yo, самоуважением. entonces ¿quién? Вообще-то человек должен Pues cada научиться persona уважать debería то, что aprender заложено в a его respetar природой. todo lo que está en Просто su потому, что мы naturaleza, тоже porque часть природы. somos И parte de la уважение к naturaleza природе, y сохранение природы respetarla важная es muy современная importante идея. hoy en И día. если в нас так Si, много заложено, si а мы todo esto действительно está совершенно en уникальны, nuestros, то мы обязаны nosotros, научиться entonces развивать deberíamos también себя, aprender a развивать desarrollar свой nuestro потенциал. potencial Но не только свой, y но и también поддерживать deberíamos других apoyar a людей. los demás. Ya Мы hemos уже hablado говорили про sobre la ответственность responsabilidad за por el личное благополучие bienestar de своей nuestra семьи, familia, благополучие близких de la людей, gente окружающих. Но no еще familiar я también. давно Y меня otra восхищает cosa que me наставничество, inspira которое es la следует comunidad que нас me учить. escucha hoy Почему? Ну, en потому día. что оно означает, что Es que у вас, significa таких que как и у меня, ustedes también tienen la сформирована потребность в necesidad духовном de развитии. desarrollar, Просто зачем мы del desarrollo занимаемся? Зачем espiritual. мы читаем книги? Зачем ¿Para мы qué leemos libros? осваиваем ¿Para новые qué технологические решения? enseñamos? Идем в ¿Para qué картинные aprendemos галереи, las tecnologías? спорим Vamos a и los любуемся museos, своими discutimos con друзьями, los ищем amigos, все новые и новые buscamos nuevos пространства espacios для para el desarrollo для espiritual. развития того, ¿Para qué? что мы Es que не no точно definimos определяем, muy bien, но связываем со ah, своей душой, своим no, сознанием. pero es И lo это que развитие buscamos доставляет нам y удовольствие. lo que hacemos y eso Если nos da mucho посмотреть на gusto y mucho placer. образование с точки зрения Desde el punto de современного vista общества de и la его sociedad moderna, потребностей в людях, en las personas наполняющих это que, общество, то мы ah, точно en будем que понимать, esta что sociedad нам incluye, надо ah, немного менять pues deberíamos realmente содержание и cambiar технологии algo. современного образования. Ну, давайте еще Pues одно otra cosa que вступительное también слово. quería decir para Как мы empezar, понимаем, что такое que es la образование educación. сегодня? Ну, Nosotros, по крайней мере, у por нас lo в menos en el Институте Instituto de педагогики Pedagogía, считаем, что образование– pensamos это que способ educación вхождения личности como método в de la культуру, integración созданную de la personalidad человечеством en la ради cultura por su собственного propio развития, desarrollo, сохранения и conservación, el развития desarrollo de sí себя, mismo, de la общества и sociedad культуры. y de la cultura. Мы, люди, входим Nosotros в культуру для того, чтобы entramos en помочь la беречь cultura и para развивать ее, ayudarla, para protegerla, сберегая и развивая
y protegiéndonos a При nosotros этом мы al mismo понимаем, tiempo. что Entendemos образование — que это educación пространство es también полисубъектного взаимодействия. espacio Простите de меня la за этот interacción научный термин. polisubjetiva, y Но perdón por когда мы este вступаем término в образование и muy занимаемся científico, образованием, мы pero es никогда que не nunca бываем наедине estamos с собой. a solas, Это всегда siempre es una взаимодействие interacción учитель-ученик, entre maestros y alumnos, ученик-ученик, alumnos y alumnos, ученик-учитель, alumnos y padres, ученик-родители, padres y учитель-родитель, maestros. Somos ученик-родитель, очень muchos. много. Y de И esta calidad, опираясь de la вот на calidad это de la interacción, взаимодействие, зависит depende образование каждого la ученика. educación de los Чем alumnos. общество более открыто и Si la поддерживает sociedad образование, создает es все activa больше y ресурсов crea для más образования, тем лучше образование herramientas, учебника. Чем entonces la согласованнее educación es позиция mejor. учителя и Si родителей, чем la ближе interacción они de los друг к padres y другу los и padres están готовы к listos para диалогу, тем el лучше diálogo, образование entonces la будет для educación учебника. también es mejor. Ну и Y еще otra vez раз я vuelvo возвращаюсь к этому знаменитому al понятию término, este личностный término потенциал. muy popular, el Вот potencial в наш personal. язык вводит великий российский Fue педагог ah, Константин Дмитриевич dicho Ушинский. por 200-летие его мы отмечаем в этом Konstantin году. Ushinsky, un pedagogo Константин ruso Дмитриевич bastante когда-то famoso. написал книгу, Escribió un libro знаменитую книгу sobre «Палата», а сегодня los Россия experimentos говорит pedagógicos, все чаще y об hoy se trata антропологическом sobre la повороте vuelta во всех областях нашей жизни. Этот antropológica en антропологический поворот casi связан с тем, todos что aspectos de человек nuestra vida. Se trata начинает de que восприниматься la не как vida, мерило всех la вещей, persona, но ah, вот развитие se личностного trata más del потенциала desarrollo del человека potencial de la является personalidad. инструментом, который Es позволяет una нам herramienta que определить, nos permite правильно ли мы строим нашу entender si общественную жизнь, construimos в частности ah, образование. Хорошее todo образование — это de то, manera которое muy помогает eficaz. каждому человеку раскрыть себя в этом мире. И еще одно вступительное слово к тому, почему мы выбираем персонализированный подход как современную методологию развития образования. Дело Es в том, que что эффективным является только тот труд, el который labor мотивирован. eficaz Это es известный solamente такой el опыт labor que es естественной motivado. деятельности. Чем выше Si la мотивация motivación del субъекта, sujeto тем она es más результативнее alto, и, по крайней мере, больше ведет к entonces его развитию. Здесь se puede много desarrollar интересных más. научных задач. Aquí hay Сегодня у нас muchas публичная tareas. лекция, поэтому вам Ahora удастся tenemos la поучаствовать lección в проекте. con el público Есть очень хороший y por педагогический eso аппарат, no который voy a позволяет это parar реализовать. en Но este так или enfoque, иначе, мы pero de хотим todos достичь modos процесса, который necesitamos обеспечит construir el proceso en мотивированность el marco студентов, del cual мотивацию los учеников. estudiantes están Что же мотивирует basándose нас? Нас en мотивирует la естественный motivación. переход от ¿Y врожденной qué детской es lo que потребности, когда мы nos рождаемся как motiva? любознательные существа, к Es исследовательской и проектной культуре. el И в saber бою от de первого pasar инстинкта del животного primer поля переходить instinto, que к es eso, вопросам como niños, por исследования, ejemplo, bebés гипотезам, absolutamente к pequeños, такому hasta продуктивному познанию. la Это investigación очень важная de доминанта una современного persona adulta. образования. Вторая доминанта, которая нас мотивирует Además, очень nos сильно. motiva Нас мотивирует продвижение к el цели desarrollo шагом, когда hasta мы себе nuestro ставим цели objetivo на короткие paso дистанции. a paso. Ну, действительно, в начальной школе Al дистанция, которую principio, можно увидеть, это en la недельный escuela, цикл, ну, может быть, los двухнедельный. В ciclos старших классах, конечно, шаг может son, быть se длиннее. cuentan con Но мы semanas. должны ставить Necesitamos цели на конкретный шаг, poner los objetivos детализировать этот en шаг, pequeños оценивать pasos, сделанный шаг lograr este и pequeño планировать objetivo следующий. y И después опять же, planear el в siguiente современной objetivo. модели образования Y por персонализированное eso, образование активно en el marco используется de модулями. la educación Не модуль, а personalizada, es muy единицы тренировок importante содержания
la educación de módulos. O sea, los módulos son muy importantes como pasos. Además, nos motiva el derecho de elegir. A nosotros nos gusta elegir el tiempo del trabajo, tareas, el modo de evaluar, autoevaluación, nuestra actitud a la evaluación. Además, nos motiva la cantidad de las tareas de diferentes niveles. También la comunidad, el ambiente, la sociedad, existe un término moderno, motivación, que está dividida entre los miembros de la comunidad en el marco del cual estudiamos. Además, el contenido actual nos motiva también. Nos gusta contar la historia que hace mucho tiempo decimos al docente de los colegios que siempre teníamos que desarrollar el ambiente dentro de la escuela en el marco de las tecnologías. Además, hablamos con los profesores de la lengua rusa que el texto verbal clásico que pueden ver en la pantalla ahora está cambiándose por los textos de la naturaleza nueva, textos policódigos, sketchnoting, infográficos, etc. Esto es el contenido actual que adiciona la educación clásica y no podemos evitarlo ahora porque actualmente no es interesante. Además, nos motiva la posibilidad de proponer ideas educativas propias de los mismos estudiantes. O sea, cuando el estudiante viene a clase y dice a su profesor, vamos a estudiar alguna pregunta, algún tema que me interesa. Y ahora acabo de decir todo en el marco de la inscripción. O sea, queremos que nuestro estudiante sea el sujeto del proceso educativo. O sea, para que él al principio desde el principio pueda poner objetivos, después descomponer estos objetivos, después lograr los objetivos y evaluar por su cuenta sus resultados. Y esto puede ser solamente en la comunidad educativa de alta calidad, cuando hay ayuda mutua de los estudiantes, cuando ellos participan muy activamente en el proceso educativo. Y, por ejemplo, uno de nosotros quiere aprender las cosas de alguna materia en un nivel básico, otros más alto. Y por eso las personas que quieren adquirir una educación de calidad necesitan diferentes canales del ambiente educativo.
real y virtual, necesitamos también los conectores integrativos. Es importante para nosotros construir un ambiente muy de calidad educativo, un ambiente educativo muy de calidad. Y ahora estamos construyendo con el ambiente educativo real también construir el ambiente educativo virtual. O sea, ustedes, por ejemplo, ahora están en el ambiente educativo virtual. Cuando a distancia nos interactuamos, o sea, Zoom, donde nos hemos encontrado, es la plataforma y el organizador al mismo tiempo, o sea, es la herramienta común para todos los participantes del proceso educativo ahora. реальное пространство или аналоговое образование не может существовать. O Таким sea, образом, la personalización es como el derecho de la elección del nivel de la dificultad, del contenido, de los métodos del aprendizaje, teniendo en cuenta el estilo cognitivo personal, pero teniendo en cuenta otros miembros de la comunidad. Es como la conclusión del sueño de muchos siglos de la educación personal, de la existencia personal. Es que el término personalización, individualización, es el modo de organizar el proceso educativo cuando el profesor tiene en cuenta todas las particularidades personales de cada estudiante y lo hace todo para que el proceso educativo convenga a estas particularidades. Pero ¿cómo puede hacerlo el profesor que trabaja con muchas personas, cuando en una clase hay muchas personas? Y si esto depende, por ejemplo, puede esto depender, depende solamente no del profesor, sino del estudiante. Es el estudiante quien puede hacerlo todo lo que acabo de decir sobre el proceso de la educación personalizada, pero también con el proceso educativo queremos desarrollar los algo como el desarrollo de la actividad intelectual, el pensamiento de una persona y otras muchas cosas. Pero además de la actividad reflexiva general, más frecuentemente hablamos del intelecto social emocional, del intelecto que se percibe en las relaciones con otras personas. Y sabemos muy bien que estas personas que tienen este tipo de intelecto son más eficaces que los que tienen solamente el intelecto muy alto. Y el siglo XXI es el siglo de los cambios sin cesar y por eso es muy importante la creatividad, el desarrollo del potencial creativo. Y otra palabra que nos ha regalado nuestra década es antifragilidad, o sea, la capacidad de estar dispuesto a la indeterminación del mundo, o sea, la capacidad de comprender a todos los demás para guardar este mundo.
Y además otras ideas bastante importantes que están en el marco de nuestro tipo de educación nuevo. Ya hace mucho tiempo construimos la educación de materias, o sea, matemáticas, las lenguas, etc. Pero el mundo no se puede dividirlo en materias, porque el mundo tiene unas ideas muy grandes. Por ejemplo, una categoría como el tiempo. El tiempo es igualmente importante y para la literatura y para la geografía y para las matemáticas, o sea, y sustancias, materia. No puedo decir todos los objetos que son muy importantes para los estudiantes, para los escolares en todas las materias. Diferentes países construyen diferentes ideas de sus ideas, diferentes sistemas de sus ideas y vamos a esperar que personas pequeñas entiendan todas estas ideas grandes. Lo interdisciplinario también es muy importante. Además, trabajo en equipo, pensamientos creativos, etc. Además, el saber de entender a sí mismo. Y además, todo esto pertenece al desarrollo del siglo XXI. Y es por eso ponemos en el nuevo sistema educativo diferentes tecnologías educativas y de administración. O sea, volvemos a la idea de que un niño aprende paso a paso desde niñez. Y si estos estudiantes trabajan en equipo, con esto, pasos de cada estudiante tienen que ser individuales, pero conjuntos. ¿Cómo hacerlo? Antes de todo, es el inicio común del trabajo sobre un módulo. O sea, juntos intentamos entender para qué lo hacemos, qué objetivos ponemos. Después empezamos a poner los objetivos y lograrlos. Y aquí nuestras rutas pueden ser diferentes. Un estudiante va muy lentamente, otro estudiante más rápido, pero nosotros, o sea, los estudiantes, nos ayudamos uno a otro. Por ejemplo, el intelecto artificial nos ayuda a organizar la retroalimentación. O sea, en cada etapa de la organización del trabajo educativo incluimos el trabajo en equipo. Si en grupos, entonces cada grupo cuenta sus resultados con los participantes del otro grupo. O sea, todos los resultados tienen que ser demostrados a los compañeros para aceptar apoyo de los demás.
Además, concluimos juntos. Hacemos los resultados mutuos. Este puede ser organizado y en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Y esto garantiza el resultado muy sostenible. Quisiera mostrarles una clase absolutamente ordinaria, una aula. Aquí podemos ver una aula y cada niño trabaja en su propio tiempo. Alguien trabaja con el ordenador, alguien realiza sus estudios en grupo con su maestra, pero esto no le molesta seguir siendo una comunidad. Con los estudiantes de aproximadamente 13 años, escribimos los puntos, la lista de las acciones importantes. ¿Qué es lo que escribieron? Aprendemos basándonos en los logros de cada miembro de la comunidad. Lo más importante es fijar los éxitos. Ayudamos a cada uno a superar las dificultades. Tenemos la actitud hacia los errores que estimula su corrección. La regla del análisis. ¿Qué es lo que nos ha salido bien? ¿Qué necesitamos cambiar, corregir? ¿Qué es lo que planeamos? Y además entendemos muy bien que el potencial educativo de cada de nosotros sirve de una base del potencial educativo de toda la organización. O sea, si alguien puede algo fuerte, hermoso, entonces todos los demás lo subrayan, aporta a esta persona, etc. Y estamos convencidos de que en este proceso lo más importante de que tiene que estar apasionado el profesor es el proceso del aprendizaje. En mi opinión, la calidad más importante de cada profesor es la pasión del aprendizaje, o sea, porque solamente con su propio ejemplo se puede dar una inspiración a los estudiantes. Si el profesor no quiere aprender, entonces nunca podrá ser un profesor eficaz en el siglo XXI. Además, nuestro profesor sabe dar esta alegría del aprendizaje, o sea, he conocido algo nuevo, he encontrado una ruta nueva para entender cómo solucionar algún problema. Nuestro profesor tiene que saber trabajar en equipo con participantes de diferentes edades. O sea, en general, en equipos con los participantes que tienen rasgos diferentes de carácter. Además, nuestro profesor tiene que ser abierto al mundo, tiene que tener la curiosidad, el intelecto del investigador. Podemos volver a decir que es muy importante la responsabilidad, o sea, ser responsable del potencial de los demás y propio potencial personal.
Además, el nivel наращивать cultural muy elevado. технологическую оснащенность, в том числе цифровую, Además, гибкость, устойчивость, умение capacidad проявить para понимание innovaciones, pensamiento к crítico. трудностям или особенностям Además, другого flexibilidad, человека. Ну и, resiliencia, пожалуйста, comprensión. наверное, Y обладать lo más чувством юмора, importante es иметь tener грамотность, sentido del humor. то есть обладать всем тем Además, tener capacidad de интеллективным и disfrutar развитым la vida, o эмоциональным sea, интеллектом. todo lo que pertenece al intelecto Я сейчас хочу emocional. Y остановиться ahora quisiera parar mi передачу presentación и хочу сказать, что y decir que то, lo что que я вам acabo de рассказал, в высшей presentarles степени описывало действительно describe el мечту, sueño мечту de una конкретного persona человека, concreta, de мечту toda la творческого sociedad, или del мечту sueño de los профессионального profesionales, человека построить construir такое el образование, в sistema котором educativo en el каждый marco del ученик cual был бы cada националистом estudiante колледжа, sea при этом activo много трудился, y радовался trabaje учебному mucho процессу, получал y хорошие sea оценки. alegre de este proceso, de Мы sus сегодня все resultados, чаще начинаем понимать, что pero вокруг нас y не alrededor появляются de те nosotros учителя или целые группы, aparecen которые таким образом научают. las В самом organizaciones начале educativas я que сказал, trabajan что de este modo, que образование должно organizan быть su trabajo de este modo. персонализированным. Y yo Обычным людям pienso que, во o многом это sea, связано с тем, что el, происходит la сегодня с educación цифровым será en развитием. nuestro Для siglo того, чтобы наша реальность, personalizado которую мы o строим, no tendremos имитировала вот ninguna этот цифровой educación, мир no и tenemos ninguna действительно otra вовлекала alternativa, современного ученика в реалии, porque в реальный es мир necesario que la educación со своими involucre коллегами, со a cada своими estudiante en el сочинениями. proceso educativo. Интерес к себе O sea, самому para esto не necesitamos, por очень ли ejemplo, la важно сегодня, чтобы digitalización, es учитель importante, старался no tenemos que negarlo. собственное O sea, умение para nosotros es muy учить. importante Мы que не так un давно открыли estudiante для себя, esté наши basando, открыли для себя se книгу base Яна en Москаменского su saber de «Устойчивое aprendizaje. выстроение El libro de Jan цивилизующей системы Moskamenский, образования, que построенное на escribe основании que en muchos много-много веков países назад los выстроенной sistemas модели en muchos классового países se системного basan образования Яна en el Москаменского sistema de с Jan педагогикой, Moskamenский, наверное, que ya одной tiene muchos правильной, siglos. золотой Pienso que кислотой cada автора profesor великой ha дидактики. leído en su vida, Ну, все o las учителя personas que практически на всем языке aprenden мы la выпустили одну книгу, которую Ян pedagogía, Москаменский написал han уже leído sobre el за sistema de Jan границей. Moskamenский. Он эту Pero книгу hay otro назвал libro, «Матетика». Matética, И если y si la дидактика– это didáctica es el искусство arte учить, de то dar матетика– conocimientos это y искусство matética учиться. es el arte И завершая de свою научную aprender. карьеру, Каменский Y говорил, al что надо final было de начать su с математики, ruta profesional, потому что важно Kamensky не то, как dijo, мы учим yo учеников, necesitaba важно то, как они aprender. O научат sea, lo más других importante учиться. es Может быть, поэтому мы dar los завершим conocimientos цикл нашей a встречи los тем, estudiantes что sobre святых вот cómo этому aprender. взаимодействию, как Y учить por и eso учиться, el nombre de nuestro цитируя ciclo de lecciones, Аксиома cómo estudiar Питагорас, y а что aprender. утверждать? Я Y с ahora, удовольствием si hay отвечу в algunas ходе preguntas, этих, dudas, друзья, на любые ваши вопросы. responderé con mucho Если они placer возникнут si в чате. aparecen, perdón, en el chat. Muchas Спасибо gracias большое por за su вопрос, pregunta. как ¿Cómo соединить combinar la realización de важные las ideas персонализированного de образования с требованиями la высоких стандартов? educación personalizada Спасибо за con этот lo вопрос. que Но я exige хочу los заметить, estándares что любое de país, государство, de Estado? абсолютно любое Muchas государство gracias por должно esta иметь pregunta, pero всегда quiero свой decir que собственный cada país образовательный siempre стандарт. Это ведь forma одна из sus задач propios любого estándares государства– выстраивать систему estatales, образования. porque cada И государственный estado стандарт tiene que образования formar договоренности общества muy на этом уровне, это sistemáticamente потому что
el sistema, lo que tiene que saber, lo que tiene que conocer cada estudiante. Pero a veces los adultos exigen mucho de los estudiantes, de los niños. A veces los mismos adultos no pueden entenderse, pero pueden creerme que la educación personalizada no nos molesta también seguir los estándares estatales, porque no negamos estos estándares, solamente hablamos del hecho de que podemos educar a un estudiante, hacerlo más eficaz, de un modo más eficaz. Y es claro que una respuesta bastante general, por eso puedo también dar una respuesta más práctica. Los colegios que tienen este modelo de este sistema también sigue estándares estatales, pero y también con esto al mismo tiempo da a los estudiantes muchos conocimientos de un modo muy con alergia. Y si hablamos, hay otra pregunta, si hablamos de niños con intelecto bajo, con discapacidades del desarrollo psicológico, ahora no puedo preguntar, no puedo responder porque es un tema muy amplio. Claro que estos niños no tienen suerte a veces, pero pueden creerme que estos niños necesitan la motivación, estos niños también necesitan la comunidad educativa y todos los factores que acabo de decir, de mencionar, también necesitan niños con discapacidades. Pero a veces estos pasos son más pequeños, pero todo esto, educación paso a paso, motiva el desarrollo educativo. Y la misma pregunta sobre el grupo de estudiantes donde hay formas del comportamiento de lo normal, fuera de lo normal. Y antes de todo, para responder, puedo decir que antes de todo hay que entender por qué su comportamiento es fuera de lo normal. Pero yo puedo volver a decir que también todos estos factores funcionan. Pero vamos a ampliar este tema en otra conferencia. Claro que en el marco de esta conferencia no puedo abarcar todos los aspectos, pero intentaremos prepararlo. Otra pregunta. Si esta experiencia en su universidad pedagógica, la respuesta, sí, claro, hay. Yo no trabajo en la universidad pedagógica, pero hay, por ejemplo, la Facultad de Artes Libres y ellos trabajan con este método y tienen los resultados increíbles. También los ingenieros utilizan este método de la educación personalizada. Y por eso en nuestra universidad también, yo no trabajo en la universidad pedagógica, pero en nuestra universidad de San Petersburgo también sí. Елена Ивановна, благодарю вас за лекцию. Скажите, пожалуйста, на что следует обратить внимание при переходе от традиционной формы к ¿Qué es lo que персонализированной tenemos que обучению? tener en cuenta Даниил, спасибо вам cuando за pasamos подробный de экскурс. la Да, educación наверное, надо tradicional обратить a внимание la на educación personalizada? не Pues хватать lo мотивацию. primero, lo que
tenemos en cuenta es no abarcar lo inabarcable. Es imposible abarcar lo inabarcable. No dar todos los conocimientos que existen, etcétera, y dar todas las habilidades, capacidades que existen. Antes de todo, hablar de las reglas de nuestro grupo, después aprender cómo educar, cómo trabajar en el grupo, después cómo formar objetivos, cómo lograr objetivos, o sea, hacer la lista de los principios y después realizar toda esta lista paso a paso. Pero esto sale. Todos tienen. Какие опасные ошибки следует избегать? Ну, отождествлять персонализацию и цифровизацию. С цифровой платформой легче, но и без цифровой платформы можно. Y hay que dividir la digitalización y la personalización o individualización. Una historia más, que no aprendemos a los estudiantes, damos los conocimientos a los estudiantes cómo aprender. O sea, los niños saben aprender. ¿Dónde se puede ver este vídeo si no he estado con usted desde el principio? Desgraciadamente no puedo dar respuesta. Hay que preguntar a los organizadores. Se puede, pienso que ver en el sitio. Podría hacer las clases para los niños para que los valores de toda la humanidad no sean perdidos. La Universidad Estatal de San Petersburgo comienza a combinar a las clases que sean conectadas con todos los estándares estatales y pueden verlo en el sitio de nuestra universidad. Trabajamos con los niños más y más. Las ideas principales se puede encontrarlas escribiendo mi nombre en Internet. En el marco del trabajo con este clase, pues, y ahora a mí me gusta mucho esta respuesta. En el marco de la educación personalizada, forman las clases teniendo en cuenta todas las particularidades o mezclan a todos los niños en estas clases. Hay un libro donde ya está aprobado que la diferencia de las clases según las habilidades es uno de los modos menos eficaces de la organización del proceso educativo. Por eso la educación personalizada no, pues evita las clases con los niños iguales. O sea, la diferencia de las clases de los participantes, de los estudiantes dentro de la clase es muy importante. O sea, para la educación personalizada es muy importante que la comunidad sea en la vida normal, con personas absolutamente diferentes, con diferentes tiempos, con diferentes
Дорогие objetivos. друзья, мне было очень Queridos amigos, интересно, и я ya очень благодарна, что вы собрались и yo tengo пришли solamente со una hora мной. y Это me наша alegro первая muchísimo лекция de за que эту sean запомнительную войну, conmigo. дорогие коллеги. Solamente Буду esto ha sido подытоживать. solamente la Если primera будут lección de un честно связаны с ciclo. ответами на вопросы Después присутствующих también сегодня, sus спасибо lecciones вам. Хорошего presentará, дня вам. Хороших las творческих presentará a mis образования. colegas. Y Радости yo les вам. deseo До todo lo свидания. bueno, de verdad. Muchísimas gracias por este encuentro. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Muchas gracias.